للعالمين إنك حميد مجيد. Ok. Donc, aujourd'hui, on a le programme qui est assez dense ce soir. Imam Diarasouba est étudiant à l'Université de Médine et il a bien accepté de nous entretenir ce soir, Inch'Allah, sur un thème assez important qui concerne justement la recherche de Laylatul Qadr. Donc, on va tout de suite le laisser commencer, Inch'Allah, sur son thème, les bienfaits de la nuit du destin. Donc, c'est une intervention qui va durer jusqu'à minuit 45 à peu près, avec les questions imam, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà. Imam va faire dans la langue qui lui plaît le mieux, Inch'Allah. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Salam alaikum. Bismillah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. J'espère que la caméra blala, mais bon. Atayra. Atayra, hein? Mm-mm. Ah, ok. Bon, Non, c'est pas grave, hein? D'accord, ok. Donc, Adam, comme l'air, c'est là. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم باتخاذ الهدى إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا معطي الحكمة لداود أعطنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم ارزقني الصدق في القول والإخلاص في العمل. أمي الله سبحانه وتعالى تنو عليني تنو لكاكا wati bela jenna kene kere ya buluma ambi sungalu kono ambi wati mi kono ni ko fe ambi soli ni kishini ali ala fe kake akachidin kan no ye muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammadu min ali anuka se kuma ali anga miru wai anga dwali ni bali amali li fle ka ansumama anga baraketa wala anga kuketa wala kata ani muhammad ka sumo bela jeni anaka sahabau ani mɔgɔ n'o tugula olu kɔ ni kɛnɛya sira minɛli ye ka taa se loma lomina den tɛ nafa ɲa nafolo fana tɛ nafa ɲa fo mɔgɔ min nana ni ala ma olu tɔgɔ ni dusukun sanuma ye ka ne n'aw bɛɛ lajɛlen kɛ o mɔgɔ olu la ala ma o kɛlɛ an ye yan'an bɛ a daminɛ le grand frère avait dit ko ka kuma daminɛ ni duwawu ye moi j'ai préféré que an bɛ se k'o to n'a bɛ ɲa quoi si an b'o to en conférence là-bas, même si c'est au moins 2 minutes, 5 minutes, on peut doula. Inch'Allah. 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 Voilà. Donc, comme Wati Sire nous donne, Wati Benin nous donne, donc on a tana yi. Ame bela jen fo, d'abord on kuma damna ni folie kanyashi président ma et puis ani mogo bela jen sa AGMCI membre bela jeni ni befo. Je suis très content. Comment ça va mogo kacha mɔgɔ ka ca alu yɛrɛ fɛ yen mɔgɔw ka ca yen karamɔgɔw ka ca yen an ka dɔw lɔn an n'u ma dɔw lɔn donc o bɛ yen a fana bɛ mɔgɔ wɛrɛw lɔn fana ni Côte d'Ivoire ale ni jamana wɛrɛw la a Sawudi la a fana bɛ mɔgɔ wɛrɛw lɔn mais ni ka ye ko ɲɛsinna ne ma donc o ye k'a fɔ ko o ye fisamantiya dɔ ye a ka min di yan k'an bonya ni min ye donc ala kira don ko sallallahu la yashkurillaha man la yashkurin nasa donc mɔgɔ tɛ ala barikala mɔgɔ min na yɛrɛ tɛ adamaden ɲɔgɔn barikala. Donc, faut mi aw fo la ka barkala la ama ina ala fe ka ambe sabama anga fota la ala mukela comme amadou wala tem fola ina sisan amina kuma Laylatul Qadri re kunya wuli kan kata donc amadamne amitane don inshallah ka famyo kuma dama ana baraka no wani ala oke Laylatul Qadri nyere ka am ke mogo ye mogo minu be ben ama ka soro ka nafa fana di ama fana ala ma okela nyi amen. J'espère que la voix est quand super, très bien. Voilà, d'accord. Comment fana bi famna ke? J'espère que an bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ jɔrɔ ka mɛn n'est-ce pas? Alhamdulillah. D'accord, an ma ɲin'a la fɛ ala y'a faamuya kuma dama.
donc ango laylatul qadr kadamne laylatul qadr laylan arabukanu français fana bi fana donc laylatul qadr ango layla o yejumay arabukana nafla ko al-layla hiya ma ba'da ghurub ash-shams ila tulu' al-fajr ni tele bina kaban kadamne tele binin ko fe katabla fo fajar kene be ci watimna espace mbo ni nyonche abe fo le mako al-layla donc bayra ka fo kamé laylatul qadr min yinna abe o wati le kono kadamne depuis fitri selila kaban fitri seli wati tele bina wati parce que ni tele bina fitri be seli donc fitri seli wati kadamne wati la katabla fajari selini wati o espace ni kono ika ala bato ke wati kono o bayra ka fo kele ni akon benale tu kadri shuma o bayra ka fo kele benale tu kadri shuma hakila anga kuma bina si uma akono nyafe inshallah donc ango lela oye kadamne tele bina katabla fajar kene chilla donc sisa ango qadr arabu kanu naki yafo qadar fathi dal naki yafo qadr kasr dar kuma fa qala inna anzalnahu fi lailatul qadr sukun malikuna donc aflala ni ka afla arabu kana koro daman bi ala amena kuma la buriyanti na koro bela jen foya mais akoro do jumaye min maaniha akoro do jumaye al qada wal hukm ka fin latige wolo ko son ango ko lani du destin c'est-à-dire latige chou mais arabu kana fanani ka afla latige be ta nation chamana peut-être amena don fo nyafe inshallah donc latige o chulo qadara be talike latige la donc amo tarojma amo taala kira ka makana sallallahu alaihi wasallam dua ul istikhara hakila mo ambe mbe nyon kan ambe ka dua ul istikhara lo ni be hamina ko dola kanga ko doke ala kira sallallahu alaihi wasallam maka sababu karan dua ul dola na ifoma ko dua ul istikhara salama bela jen kan kani dua ul long parce que muna sababu ko kala kira ko lu karan na fa kuma akmolu karan ko na la juwa minna do o dua ul konon ibn afofo nya fe ibn afoti allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri aw ajilihi wa ajili faqdurhu li donc faqdurun ye akoroidi ye alatiganye ni kay ko nga herebe kunna ya alatiganye donc abet talike al-qada ula ni rolen donc yo daluyay parce que nga fo mi ngo abet talike latiga shula fo mi nani fendo ay prefu doye mimba to amalo ka fako effectivement ama fo an kun fe donc oye sharia ta tabuli ala fo mi ko nyadi ama donc akoro do oye latige akoro do fana be juma fana et tadwiq ka fen degu ka sere fo placité sur ala donc amo dalwa tami imay ala ko togodi wa aba fa en surat fajr kono aku wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu koni adama dende ni alaka ka jon ka lajarabi ka agarzere sere akan ale manafulu chama soro ibale kame ko kwale alakale ahanani kwala kale ma ale kemo fitini amali bunya donc faqadara angala nyini bole faqadara alayhi rizqahu ay dayaqa alayhi rizqahu ka agarzere degu donc oye akoro do lela to kadi shudoyi ka degu bon mon ko sango ko ka degu c'est-à-dire ka fin serré amena nani daluya do e fana nyafe min fana bino wala nyam se ka fam plus inshallah amita dondoni donc oya akoro do akoro sabana sisan namena dauma ole ulu sha'n wa rifa c'est-à-dire ka fin korota ka fin mabunya ka valeur di ama ka place dama donc oya akoro do o daluya e jumai ala ba fayne korna kono ko wama qadarullah haqqa qadrihi wama qadarullah haqqa qadrihi ko ma ali ala bunya akanka bunya nyamima o ma ali ala bunya kasula ali ala kanka bla degré mina ali ala ma bunya kasula donc haqqa qadrihi donc anga la nyini bu oli donc amena danin koro saban masisan donc ni koro saban kono sisan laylatul qadri ya be foto di arabu kana alla nyini muni amena oli samaka boni kono sisan amena foto di istilahan laylatul qadr ako hiya laylatul mubarakah ale shule shu mini shu barka malo shu valeur malo ala ma ale shu ani shu to ke kili ala ka ale ke shu mini a barka ka bun ala ka sungalo kerenkereya san kalo tan fla kono chuga minna ka ale valeur buyani kalo to yi afana bana ka ale laylatul qadri shu fana ta o shu sungalo kelen kono
a laban kɔnɔ k'a kɛ su ye su min ni a barika ka bon ka tɛmɛ sunkalo yɛrɛ kalo tɔw bɛɛ kan. Donc hiya layla al-mubaraka. An b'o n'o dalilu ye min Ala ko inna anzalnahu fi laylatin mubaraka suratu Dukhan aya 7 Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Amena o wala wala ɲɛfɛ plus inshallah. Donc ale ka ala jigi kurana la jigi su kɔnɔ su min ye su barikama ye. Donc a bana ko tuguni inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Ako laylatul qadr khairu min alf shahr. Ako tanazzalul malaikatu. Donc nga fongo ka akoro dola ka fen degu ka sere o dalu ale beni tanazzalu al malaikatu. Du melekaw be jigi o te jigi groupe kelen da ɲɔgɔn fɛ non. Tanazzalu bi mana o be jigi afwajan afwajan afwajan. Groupe dɔw be jigi dugukolo be fa hadisa la nana bi hurera ta hadisa kɔnɔ ni bo hadisa ɲina i bɛ taa sahihu ibn Khuzaima ni ka ale karan i bɛna laylatul qadri kuma caman ye a nafa caman ye a tagamasiri caman ye o kɔnɔ. Sahih ibn Khuzaima a juzu filanan sofa da ye min ye page 1049 ni ka daminɛ o ma ka taa inshallah i bɛna nafa caman sɔrɔ a kɔnɔ an tɛ se k'o bɛɛ walawala yan. Abu Hurairah b'a fɔ a ko laylatul qadr ale su fɛ inna adada al-malaikati fil ard fi hadhihi al-layla aktharu min adadi al-hasr. A ko ko melekɛ mun bɛ jigi laylatul qadr su fɛ nin a ko olu ni k'a compter k'a ka cɛ ka tɛmɛ kabakuru misɛnnin min bɛ dugukolo kɔ kan. A m'a fɔ k'a bɛ komi kabakuru misɛnnin da min bɛ dugukolo kɔ kan de la a ko akthar a ka ca ka tɛmɛ kabakuru min bɛ dugukolo kɔ kan. Allahu akbar. Est-ce que mɔgɔ bɛ se ka kabakuru da min bɛ dugukolo kɔ kan jɔn bɛ se k'a lɔn? Bon mala la k'a fɔ ko Ala k'o lɔn di an ma fɔlɔ adamadenya ma fɔlɔ parce que Ala ko ma utitum min al-ilmi illa qalila. Ala ka lɔn fitinin de d'an ma. Donc kabakuru min bɛ dugukolo kɔ kan mɛlɛkɛ minnu bɛna jigi ko mɛlɛkɛ ninnu ka ca ka tɛmɛ kabakuru ninnu kan. Donc sisan dugukolo bɛ gbɛndɛ ka sere Ala ni mɛlɛkɛw caya kojugu fɛ dugukolo kan. Donc an b'a dɔn k'a fɔ ko o ye su dɔ le ye o bɛ kɛ su min na o ye su le ye su min n'ale ni su tɔw tɛ kelen ye o ye su valeur ma le ye silama bɛɛ lajɛlen kan ka importance di o su tɔgɔ ma k'i ka effort bɛɛ lajɛlen fourni ka se ka se i bɛ se ka bɛn o su tɔgɔ sɔrɔli ma cogoya min na Ala m'o kɛla an ye. Donc bɛɛ kan ka o de kɛ kamasɔrɔ mɛlɛkɛw tɛ jigin gansan ten an n'u ni mɛlɛkɛw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ dugukolo kɔ kan su kelen min kɔnɔ o de ye nin su nin ye laylatul qadri su ye. Donc an kan ka a su ɲini k'a bila an ka programme kɔnɔ i bɛ cogo cogo bateau nation ka ca an bɛ min kɛla nin ye n'o ye conférence nin ye nin fana y'a dɔ le parce que alakira ko salama mɔgɔw ma ɲɔgɔn lajɛ bon dɔ kɔnɔ a bɛ Ala ko fɔ la fo Ala bɛ mɛlɛkɛw jigin ko n'olu kori k'u entouré et puis jigimafa bɛ jigin u kan o hadisaw an ka laɲini to ye. Donc o ye kuma ye an bɛ min fɔ k'a sɔnji la k'a fɔ k'an bɛ bateau dɔ de la nin ye. Donc an b'a ɲini Ala fɛ an ŋaniyaw mun de b'a kɛ an bɛ kɛ bateau y'an bolo mun de fana b'a kɛ fana an bɛ sara sɔrɔ la o le ye an bɛ don a la ni intention min ye laɲini min b'an n'u la an bɛ don n'a ye an dusukun Ala bɛ n'o le filɛ quoi. Donc ni an k'a bila an dusukun na an bɛ bateau de la nin ye an b'a kɛla le a la bateau k'a la sɔrɔ ni a ye donc an bɛ o baraji sɔrɔ inshallahu ta'ala k'o kɛ an ye Ala m'o kɛla. Donc laylatul qadr ale ye su min ye su barikama ye su min laylatul tadbir Ala bɛ san ko bɛɛ lajɛlen labɛn su min kɔnɔ su min ni su ma bonya n'o Ala yɛrɛ ka su tɔgɔ bonya ka valeur d'a ma mɛlɛkɛw fana b'a bonya alakira sallallahu a dira ale ma ale fana k'a bonya et puis fana ka an la su fana kan y'a ɲini kan y'a bonya kamasɔrɔ ciden sallallahu a ko la khayra illa dalla al ummata alayhi wala sharra illa nahaha anhu ko hɛrɛ tɛ yen fo ale ciden ka o yam a ka a yira a ka mantonw la a ma hɛrɛ foyi to yen a ka bɛɛ yira an na tɔɔrɔya fana tɛ yen fana ni an bɛ tɔɔrɔya sɔrɔ ko mun la a fana m'o si to yen a ka bɛɛ yira an na ka sɔrɔ ka taa o kosɔn a ko ale taala k'an to sira dɔ kan sira min n'a bɛnnen don a su n'a telefɛrɛ bɛɛ kelen mɔgɔ tɛ jɛn ka bɔ nin sira nin kan fo ni mɔgɔ min kɛra mɔgɔ halakini ye ka an kana kɛ o mɔgɔ halakiniw la Ala m'o kɛla ye. Donc sisan an bɛ taa daminɛ min sisan hakili la an ka ɲɔgɔn faamu an ka lɔn ko laylatul qadri a su ye
su barikama lo su nafama lo latigɛ bɛ kɛ su min kɔnɔ an b'a daminɛ suratu dukhan na ala b'a fɔ la ɲɛnɛ cogo di a ko hamim bismillahi rahmani rahim hamim wal kitabi al mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin ako fiha yufraqu kullu amrin hakim Allahu akbar ni lailatul qadri bunya doyi ka vale yira ana ala ko inna anzalnahu fi laylatin mubarakah anzalnahu hun tafsir kelaw bela jentala min kan o yi ka fo ka la nyine min o yi qur'anali ala ko kale ka qur'an la jigi ali ala yere et puis aka fo ko inna iba fle ana be ça veut dire moi mais ni ko inna c'est-à-dire ni ko ça ko moi en français tu dis moi ou bien nous anga loko kelinte président Kader kelinte n'est-ce pas kelinte voilà donc ala ko inna aba fo ko ana do o fana ba yirana yere folo ka fo ko abena kuma akeli ka fo ko inna ko ale yere ala et puis aka keni domire mba yira ka fo ko ale yere ka amabunya do ba yira ka fo ko fendo le bena na kofe abena fendo fo kofe femini o fem valeur mali femi ni tulunge finte ako ale ala aka qur'an la jigi shu lo kono shu mino shu barkamai o lailatu mubarakan fanan tafsir kala la mi arjahu ye bela jen benamin kan no ye kuma sawaba ye ibna ta kuma do soro kuma mino no bena bo krefe ka fimbore foala mais kabirul mufassirin no ibn jarir at-tabari ale taala min kan amam buluke ola inshallah tafsir kala nyuma bela jen taala woli kan ole ka foko la nyine ye qur'an li ibi fana lailatu mubaraka ala nyine fana jumanye ole ko lailatul qadri shu fali ala ka qur'an la jigi lailatul qadri shu fe tayib na fala ko qur'an jigi lailatul qadri shu fe san ne bena question bla nyere kan mais ala kira ka samwan sabali ka be cilala silaw lailatul qadri shu fe ko qur'an jigi la adon fala nyene ka ko ko qur'an jigi la ala kira ka ni question min na bla kan abi do fo qur'an be jigi donc ameso ko kuma fam cogo di sisan donc qur'an flen qur'an te kuma ka re janfa ko sa ala ka fo wa qur'anan faraqnahu litaqrahu ala an-nasi ala mukthin donc mo do fesa kan fana kuma ta fana kile fana ni kale ile ko ka jigila le ka do shufe mais ala ka ayan fo yan fay ko faran farana le ka jigi jama jigi ñon fe iba fatigi ñena wo naam sahih hadisa ubay mu ba sabati kayira ka fo ala subhanahu wa ta'ala aka qur'an la ji alla jigi ñon fe munajjaman yani ka faranyo a complet la jigi jumlatan wahidatan ka la jigi ñon fe kabo min ummil kitab lahil mahfuz kabo okono kanana fi baytil izza fi samai dunya sanfara premier min ban kunaniye baytul izza beli ala ka kunana ji complet kabo sanfe kana bla sanfara premier na sisan donc a folo le ma inna anzalnahu fi laylatin mubaraka ala jigila kabo sanfe sangolo premier sangolo sanfero la lahil mahfuz la lailatul qadr shufeli doina kana bla baytul izza la na le sanfara premier la ankuna no ye dunya sangolo ni ankuna donc atola ile sisan abe ji ala kira kan dondoni donc qur'an te kuma ka yere soso hadisa ka ni ala qur'an yere mamin wala wala nye ibita soro hadisa do bina obu wala wala nye par exemple ina ko ala ko en selu qur'an kono est ce que sel rakada fala nyina wa amelo nan selu lo saba selu lo fla selu o ma fayne mais ala kira sallallahu alaihi wasallam alayhi nana kana wala wala nye o yale ka missioni donc abo chuwali la ama in ala fe ka formé ko ngadi nena o bela jenma ala mokela donc sisan qur'an jigila complet kana bla baytul izzala fi samai dunya anana kana bla sisan minge donc abe soro ka jigila kira kan dondoni ni kodo kela ibai utabe jigi ni kodo kela utabe jigi donc ni do nana kana nyingere ke question dola ni amo jabilo ibai abe je atikuma kun fe wa ma yantuku ani hawa in huwa illa wahyun yuha donc wahyu be soka jiya kan sisan ko nono koyi donc qur'an jigila o chugulati fukata kata ban kata si chiden ka se awatima ama in ala fe ka dinga chidema ka hina la ala mokela amina ko sira kan ka ambiance ma ka ni mu chiden ke nyon si nyon alkemalu ala mokela nyi amina amina barka premier jumane soro sisan lailatul qadri kono ango lailatul mubaraka a barka premier bita obeta dam le jumama oui inzalul qur'an est-ce que question qur'an est tulunge fini anu islama bulwa mo min islama berbere est-ce que qur'an est tulunge fini
Là. Voilà. Donc, Coran te trouve fait. Coran est fait ni akabun. Ni slama bela jeni, ikan ka valeur diga Coran ma. Adamadenya, anga kunaja dunya ani kiyama, obe o Coran ni kono. Donc, fin valeur ma ke. Ala te fin valeur ma bla yorola, ka lajigi wati la, wati min no fanante wati valeur ma yi. Ala ka Coran, ako lajigi, ni shun ni kono, no yelela tu kadri shui. Donc, ole ba yira, ni ke ala ka ni shun kre ka lajigi akono, o b'a yira k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ nin su nin na nafa dɔ bɛ nin su nin na n'o tɛ su tɔw la donc o de b'a yira an na k'a fɔ ko an bɛ barika pere min sɔrɔ a kɔnɔ o ye kuranɛ ta jigili ye n bɛ kuranɛ nafa fitinin fɔ an ɲɛna o tɛ an ka mawudu ye mais k'o bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ le suratu fatiha an bɛɛ lajɛlen ka suratu fatiha lɔn ka daminɛ alhamdulilayi ka taa bila ghayri maghdubi alayhim wala dɔlin hakili la bɛɛ k'o lɔn parce que i tɛ se ka seli silamɛ ko i tɛ se ko i ya seli tɛ minɛ tant que n'i ma suratu fatiha fɔ fatiha nin filɛ n'a fɔra ɲɛna ko sura bi fatiha bɛ mɔgɔ la kɛnɛya e t'an bɛ se k'a ye an ka limaniya de bɛ quoi parce que ni limaniya ma sabati bɛrɛbɛrɛ a ka gɛlɛn k'a fɔ ko kuranɛ bɛ nafa ɲɛ i ma mais ala don ko an ye mun kɛ fihi shifaa'un linnas ko an ka kɛnɛya bɛ kuranɛ kɔnɔ ele mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ nin suratu fatiha nin k'a lazimiya tɔɔrɔya dɔ b'i kan i bɛ fatiha karan ji la k'a fiyɛ a kɔnɔ siɲɛ 7 et puis i bɛ a mina ye lɔnnikɛbaga caman tɛmɛna olu tun tɛ taa k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ tun t'o wagati o tun b'o yɛrɛ lakɛnɛya ni nin kuranɛ ye nin cogo la ten u b'a karan k'a fiyɛ a la k'a min et puis a banna walima u b'o bolo bila a yɔrɔ tɔgɔ la yɔrɔ min b'o dimina k'a fɛn ka sura karan et puis i b'a ye ala b'a lata ka bɔ olu ka limaniya de tun b'o lase o ma donc kuranɛ ye fɛn min n'a valeur ka bon suratu bakara n b'o d'i ma suratu bakara bɛ karan so n'a bɛ karan kɔnɔ a fɔra ko siyatinu jiniw tɛ don o kɔnɔ olu bɛ bori ka bɔ bon ye suratu fatiha bɛ karan suratu bakara bɛ karan so n'a bɛ karan kɔnɔ donc an b'a dɔn k'a fɔ ko kuranɛ ye nafa min na ka bon o ye ko ye n bɛ min ta an yɛrɛ kɔrɔ yan ne ka an balimacɛ dɔ tun bɛ yen an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ yan salon an ka ɲɔgɔn lɔn tɔɔrɔya dɔ tun b'a kan quoi tɔɔrɔya dɔ tun b'a kan a tun degun don kosɛbɛ mais a ka expliquer ɲɛnɛ cogoya min na a nana ka na ala k'a ci a ka expliquer ne ɲɛnɛ tiɲɛna nin bɛ tan ne ko cɛ jija o ye suratu bakara karan don o don tile kana bin fiye suratu bakara karan a continuer ka taa se kalo 1 ma i yɛrɛ bɛna i yɛrɛ ka ko ɲɛbɔ i yɛrɛ ye wallahi a ma kalo bɔ a nana fɔ ne ko subhanallah k'a sɔrɔ ale yɛrɛ fana ye kalankɛla le ye ale ye kalankɛla le fana i bɛ taa sɔrɔ ale ka niveau ka bon ne ta ye mais fɛn dɔw le dɔrɔn c'est à dire tellement que an t'a jate an bɛ kuranɛ karanna mais an t'a jate an b'a kalan kɛ ka taga dɔrɔn an tɛ miiri a kɔrɔ ma a nafa fana an tɛ miiri o ma donc o b'a kɛ a tɛ sababu a tɛ an nafa donc o ye fitinin ye ka bɔ kuranɛ nafa la ni m'o fɔ an y'an bolo kɛ kuranɛ la an ka ɲɛnamaya kɔnɔ an ka kunnaja b'a kɔnɔ ɲɛnamaya kɔnɔ an ka kunnaja fana b'a kɔnɔ alikɛma fana ni ka a karan nɔgɔya ne n'aw bɛɛ ye ala y'o kɛ tile man ka bɛn ka ban ni silamɛ n'i ma kuranɛ dɔ karan donc an y'o bila an ka programme na tile man ka bɛn ka ban n'i ma kuranɛ dɔ karan hatta lɔnnikɛbaw b'a fɔ ɲɛna ko kalo 1 man ka tɛmɛ i kan n'i ma kuranɛ karan n'i ma kuranɛ khatimu ka a bɛɛ karan ka ban bon an ka baara na ko cogoya kosɔn hali n'i ma se k'o kɛ mais jija ye programme dɔ bila i yɛrɛ la tele i bɛ kuranɛ dɔ karan ka nɔgɔya an ye ala m'o kɛ donc an bɛ taga sisan an b'a dɔn k'a fɔ ko ala ko n ka fɔ cogoya min na inna anzalnahu fi laylati mubaraka ale ka kuranɛ lajigi su dɔ kɔnɔ su min ye su barikama ye n'o ye laylatul kadiri su ye donc an b'o su de kan k'o ɲini ye k'an bɛn an sen ma ala m'o kɛ la donc a ko fiha yufraqu kullu amrin hakim o su nin de kɔnɔ sisan n'o ye laylatul kadiri su nin ye latigɛw bɛ kɛ ka daminɛ san an bɛ ɲinan san min na nin ka taa bila fo san wɛrɛ nin wagati nin na san wɛrɛ ta laylatul kadiri su komi u bɛna kɛ sisan o bɛɛ bɛ latigɛ o su de kɔnɔ hey cɛ anu hami ka ca bi dɛ bana fɛrɛ o tɛ tiɲɛ ye wallahi donc là ni ala ka opportunité d'anu ma k'a fɔ ko su dɔ bɛ na su kelen bɛ na sunkalo laban ala kira a ma dogo an na a ko iltamisuha fil ashri al-ghawabir aw fil ashri al-awakhir riwaya dɔw la k'an y'a ɲini kalo tile 10 laban nin kɔnɔ a ma da o ma dɛ parce que n'a fɔra ko tile 10 laban mɔgɔ bɛna ko ka ca peut-être parce que an ka ko ka ca bi a banna tuguni ko fil witr k'an y'a ɲini witirilenw la
tele tan kono ni ka wutirlon konte o wita be jolma tele lorlima tele lo doron pe kiye ijija ka yere di alama o tele lorun kono I hamina ko yira alala adon fala ko ni le mo mi ni ya do ni meleko ya amina bena abike o tele ko segi donc meleko be jigi ni shun kono kacheya donc anu kanga mun ke san kan yere di Allah subhanahu wa ta'ala ma iko kana to o shube teme kante fulate ele ma alabato ke ashu kono kay anjija chugo bela jenna abise yake abe bien abise yake ame kuma na bibishun lela to kadri shwe obise yake parce que adisa do nana adisa mo jira ka foko abe ubay ibn ka'ab alayra ki yire kali akoko sabi wal 20 lela to sabi wal 20 ko su muan telemwan wulvla shu ko lebe mais ala kira ba fo chedo yene so ba chedo yena nana ala kira masula sallama akoko nebe ne sadi village do be madina kerefe kale boy ale be selina mo ye mais akadale ale la lettre kadri shu selini ala kira ya ka misri kono donc iben la shu man la nyena sisa ala kira ko chema o ku yen na tele mo an saba shu donc o ba ira ka foko ala kira ka kuma kono ma fam ka foko lettre kadri shu tele mo an saba le donc adisa dogara be tukuni o ba nyini ngatun aba foko tele mo an luru adisa dogara fana be ala kira ko sallama ko wallahi ko ne lala snogola ako uritu lailatul qadr thumma ayqadhani ahli fanasituha kufal tamisuha fil ashr ghawabir wiri wa bare donc ako ariwa bara ba ira ka foko ale shugula lailatul qadr shula et puis ale wula shukon na de a wula kaye ale be sujudu bina sadi bogola comme sanyi nana watla ambalo ka foko tapin fo ko te donc ale wula kaye ale be sujudu bina sanyi mumu nana bogobe et puis foka bogon noro ale tina donc okoko lon to wa disan kala akala kal lom shufen o bena tele moine kelen shulema mais effectivement ça va ko fajar fe kale wula kaye ala kira ire tina de sallallahu alaihi wasallam ko fajar silla ale ka fle kaye effectivement ka tamasere min fo abate na uchulati do ba irana ka foko lela to kadri shu abise ka tele moine kelen yi donc ruwa garo fanambe abe nyamara ke ko tele moine kono do donc ni le ka fo sanko wa ko ne be na mbaze tele moine vla kelin kan na mata ko edo mbari mache donc akabalen ala kira ka disado be o mi ma an lanfia akoko ala ka alon di alima kaban ka dugalela ko yele herey akamantuma ko parce que mo ye shu chamanta ka igni ka ira di alama o kono be fendo nyinna ko ka fsa ka timi ye shu kelen peta ki ira di alama o kono na tu iranu la ka ko su moan kile tele moan kile ni wala tele moan sabale o shu to la ke ant me ton beges no la et puis o shu kelen pe baby girum kanka o ke ala kula donc ye chaman soro ala kula o le ka fsa ka timi ye fitin soro donc akoko na ala ka lon dali ma kaban ka dugalela ko le herey ale ka mantuma donc amota ama nyini titan laba kono nyile min se ka titan laban bela jeni ke ibe munke tele moan kede tele moan kisaba tele moan loru moan ngolonfla et puis moan kono do o tele lorun ibe ji a chogo be ba nyini o kono insha Allah ko atibbo o kono donc ala yi ambe ka anke asrobawla donc ye fitinier kabo ula donc la tiga be ke ale shule kono la tiga mi be ke o shu kono abe forma ko at-taqdir al-hawli santa la tiga ole be ke o kono parce que nga fok madame na malango la tiga na shon kacha a premier jumayi taqdir azali be ala ka millati depuis fo ala kirabu fana sa kono sallallahu ko awwal ma khalaqa Allahu al-qalama faqala uktub faqala madha aktub qala uktub maqadira kulli shay'in ila qiyam as-sa'a qala ka biki daminge ala ko biki ma ko sebelike ako ko men mun sebe yantigi ala ako sebelike fen na bena ke fukata se kiamalu makiya besebe donc o ko so hadisa bara ba fana ko rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf ko sebelike biki wulla kaba afana sebela papier mun kan ko fana jala kaba atika yele matuni donc obey donc o ye latiga do ye min kela fil azal o kela amena donc latiga do fana be o ye umuriye adamaden ki to bamso kono ka denyeren to abakono abike nutufaye kana ke jeliye kana ke soye fo kana ke abena ke adamaden ni be fiala wati na ala be meleke chikana ma ka to kono la sisan kana nyamara obena ke sisan abena ke muye o bebe fo o rolay o fana latiga do ye ay fo ma ko al taqdir al umuri ishi kono ibena ke kuna mo jon kuna jiwa jon kuna bo ibena koywa o bebe sebe o rolay ibena ke garzega tiwa itira garzega tiwa ko bebe sebe o rolay
donc sisan takdir dɔ ye jumɛn ye sisan o le ye ni an ka laɲini b'o le ye sisan o le ye a takdir hawli min ye san yɛrɛ kɔnɔ latigɛ min bɛ kɛ ka daminɛ ɲinata lailatul qadri su la ka taa bila fo san wɛrɛ ta la komi u bɛna kɛ o kɔnɔ fakirisa bɛna sa fakirisa bɛna nafolo sɔrɔ nin bɛna kɛ tan nin bɛna kɛ tan nin bɛna kɛ tan o bɛɛ lajɛlen bɛ sɛbɛn olu kɔnɔ donc ele bɛ mun de kɛ sisan yanni k'a fɔ ko san wɛrɛ se ne bɛ fɛ n ye kɛ mun ye ne k'o lɔn donc an bɛɛ bɛ fɛ an ye kɛ min ye an bɛɛ k'o lɔn i b'o di jɔnni ma i b'o yira jɔnni la i b'o yira ala sɔn ka taala la ala k'o opportunité d'an ma ka o su yira k'an yɛrɛ di ala ma o su kɔnɔ k'ale ala bato k'an ka haminankow yira ale ala la o su o kɔnɔ donc n'o ye lailatul qadri su ye nin ye a ɲini cogo dɔw ye donc sisan an k'a lɔn k'a fɔ ko su le su min n'a nafa ka bon a valeur ka bon an man ka tulon kɛ a la ala bɛ nana ye sura wɛrɛ tuguni inna anzalnahu fi lailatul qadr k'ale ala ka kuranɛ lajigi lailatul qadri su fɛ latigɛ su fɛ wa ma adraka lailatul qadri sun ale t'an n'u ma lɔn a kɛla i n'a fɔ ko parce que ala sɔnna taala a bɛ kuma a b'a lɔn parce que n'ale ka kuma dɔ bila ten i bɛ se ka ɲininkali sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ la dɛ ala bɛ jaabi dɔ don o kɔnɔ yen o n'est pas que i bɛna sɔrɔ k'a fɔ nin yɛrɛ nin kuma nin yɛrɛ ɲagaminen de n ma se k'a faamu non ala ko wa ma adraka ma lailatul qadr i n'a fɔ ko ne ka fɔ sisan ko ko kade yɛrɛ nana ne fo bien j'ai un ami cɛ ko qui est cadet là tu étais cadet loin bon ne ka ton le ton que j'ai dit pour dire tu étais cadet loin ça montre que cadet a quelque chose c'est-à-dire nafa dɔ bɛ a la valeur dɔ bɛ cadet la a b'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ c'est-à-dire spécialité dɔ bɛ ale bolo min tɛ ne yɛrɛ la min t'ale yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ donc ala ko wa ma adraka ma lailatul qadr a bɛ kumana Muhamadu le ma sallallahu alaihi wasallam mun k'i ladɔnniya min ye lailatul qadri su ye i m'o lɔn wa kɔfɛ sisan a yɛrɛ nana ka na fɔ sisan ko lailatul qadr a bɛna nafa le fɔ sisan wallahi thumma wallahi an kana tulon kɛ quoi an ye sun an y'a ɲini an y'a yɛrɛ di ala sɔn ka taala ma an n'u mako b'a jinɛ la an bɛ min na dunuya kɔnɔ wallahi nin bɛɛ a bɛɛ bɛ taga quoi a bɛɛ bɛ ban umurun za'ila wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur a bɛ ban mais ala fana ko a ma ko he ni n k'o fɔ kana tɛ ko b'a fɔ ko karamɔgɔ cɛ dɛ ko cɛ an mako bɔ dunuya la ala ma fɔ dɛ a ko wala tansa nasibaka mina dunya a ko wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah k'e kɛma de ɲini fɔlɔ ko mais i kana ɲinɛ i place ko dunuya kɔnɔ an b'a fila le fara ɲɔgɔn kan voilà mais dunuya ɲini de kana kɛ sababu ye an n'u bɛ ɲina alikɛma kɔ i b'a yira donc ala ko khayrun lailatul qadr o lailatul qadr su min b'a fɔra ɲɛna nin dɛ a ko khayrun ale ka fisa min alfi shahr ko ka tɛmɛ kalo waga kelen kan kalo waga kelen a su kelen a bato a baara ɲuman a ka fisa ka tɛmɛ kalo waga kelen kan dɔnnikɛbaaw ka kalo waga kelen alu bɛɛ ye c'est que tout le monde an bɛɛ ye intellectuel ye sisan a fɔ a bɛɛ ye intellectuel ye fo ne kelen pe yen donc ni k'a fɔ sisan ko ka 1000 mois ko ka compter alu b'a lɔn ka tɛmɛ ne kan donc dɔnnikɛbaaw kɔni k'a calculer ka min fɔ o nana mun fɔ o ko di ko sanji 80 san 80 ani san 3 ani kalo 4 san 80 san 3 ani kalo 4 donc ko o bato ile mɔgɔ min ka su kelen lailatul qadri su kelen pe kɛ bato la dɛ ko o ka fisa ka tɛmɛ mɔgɔ kan a ma fɔ ko ni kalo waa kelen ye a ma fɔ ko ani kalo waa kelen bato ye kelen la a ko khayrun a ka fisa ka tɛmɛ kan de wallahi est ce que mɔgɔ kan ka tulon kɛ o la wallahi an man ka tulon kɛ o la dɛ ile ka su kelen pe sɔrɔ k'a bato kɛ walima i ka saraka bɔ a su fɛ i ka fɛn dɔ kɛ a su fɛ min ye ala ko ye ala ko k'ale b'o valeur ka fisa ka tɛmɛ sanji waa kelen ani san 3 kan est ce que anu yɛrɛ ele yɛrɛ si bɛ na safurula n ko san waa kelen san 80 ani san 3 kan a ka fisa ka tɛmɛ san 80 ani san 3 o bato kan est ce que an yɛrɛ bɛna san ne yɛrɛ bɛ kuma na ne bɛna san 80 bɔ wa jɔn de b'o lɔn al-ilmu inda Allah o b'ala le bolo mais ko n'i ka nin su kelen pe sɔrɔ k'a ka bato ka fisa ka tɛmɛ o kan est ce que mɔgɔ kan ka tulon kɛ o la an man ka tulon kɛ dɛ an kan k'an jija cogo bɛɛ an bɛ se ka kɛ o su o sɔrɔbagaw la cogoya min na donc ala ko khayrun min alfi shahr donc a ka fisa ka tɛmɛ kan cogo di de sisan dɔnnikɛbaaw tafsirikɛlaw u ka ɲɔgɔn sama la voilà mais an t'o bɛɛ fɔ yan bɛn taara kɛ min kan o de ye jumɛn ye n'o ye sahaba ye ni ibnu jarir tɔbari tagalaw kan
o kɛla juman ye a ko ko a laɲini min ye o baara min bɛ kɛ a kɔnɔ nin i ka baara min kɛ o laylatul kadiri su kɔnɔ n'o ye baara ɲuman ye k'o baara ɲuman le ka fisa o ka fisa ka tɛmɛ san 80 ani san 3 bato kan san mun kɔni laylatul kadiri su t'a kɔnɔ donc i ka ye o y'a laɲini ye donc o b'a yira k'a fɔ ko an man ka tulon kɛ a la mais hali bi a ma ban nafa fɔ la dɛ a ko tanazzalul malaikatu a ma fɔ ko tanzilul malaika a ko tanazzalu ala fɔ cogo la ni k'a ye i b'a dɔn k'a fɔ ko non ko dɔ b'a la mɛlɛkɛw bɛ jigin jamakuru komi n k'a fɔ cogoya min na hadisa la a nana yira k'a fɔ ko mɛlɛkɛ adadu min bɛ kɛ dugukolo kan wolon tɔgɔ la a ka ca ka tɛmɛ bɛrɛkuru kan bɛrɛkuru min bɛ duguma kabakuru min bɛ duguma k'a ka ca ka tɛmɛ o kan donc mɛlɛkɛw bɛ jigin a kɛra i n'a fɔ ko ala sɔnna wa taala bɛ fɛ ka sundolaw bonya sunkalo laban na ni k'a filɛ i b'a faamu o cogo la pour que mɛlɛkɛw bɛ jigin ka na ala bato kɛ n'an ye c'est à dire ka na an garder k'a yira k'a fɔ k'an ka baara min kɛ sunkalo kɔnɔ nin ye cɛ an ka baara ɲuman kɛ parce que ala ko ko sun baraji ale m'a di mɛlɛkɛ si ma min b'a sɛbɛ a ko fa innahu li wa ana ajzi bihi a b'ale le bolo ale ala le fana bɛ sara di suntɔ sara di donc o nafa ba kosɔn sunkalo laban na laylatul kadiri su fɛ sisan ala bɛ mɛlɛkɛw caman na jigin u bɛna ka na fara a ka jɔnw kan sundolaw kan ka nisɔndiya kɛ et puis latigɛ ni kow bɛ kɛ a kɔnɔ sisan donc o ye laylatul kadiri su o ye a nafa dɔ ye o b'a yira n'a k'a fɔ ko suden tɛ min fana b'a yira tuguni ko c'est une spéciale suden tɛ su nafama lo a dɔ ye jumɛn ye o aya kelen kelen kɔnɔ a ko tanazzalul malaikatu a ko wa ruhu fiha Allahu akbar par exemple ni ne ka fɔ sisan j'ai reçu aujourd'hui la GMCI France chez moi à la maison. Et c'est pas fini. Et Kadé même faisait parmi des choses, de ceux qui sont venus me rendre visite. Donc, est-ce que Ningo la GMCI est venu me rendre visite? Kadé ne fait pas parmi ceux-là, parmi la GMCI? C'est une question. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que Kadé va là, Ningo Fango la GMCI, Kadé va là. Kadé va au konon. Mais, mon gosse, on est qu'à votre niveau, Kadé est tout mis à la. Donc, on veut Kadé est fanan ka nafa do lira. Ou bien, si je dis par exemple, GMCI n'en fait, ou bien les imams de France, Karamoro n'en a qu'un faux, et puis Imam Kamara même faisait partie. Donc, ça veut dire que Imam Kamara, Morobale, placé de Babolo, donc, etc. Donc, à la pour le faux. Arabukana wa faux les mains, au Zikrul Khas, Ba'd al-Am. Ka Jamakuru faux, Kabanka do keren au kofe. Au kosa ko waruhu fiha. Allah akbar ni shu minana fakabu ako waruhu fiha ko melekao bejigi jamakuru o kacha et puis ko ama melekao ko jibril yere ba kono melekao ni bejigilani jibril yere ba est-ce que nafala ko melekao bejigi est-ce jibril ke melekao do yiwa jibril we melekao do ye wallahi jibril melekao do ye mais ala ko waruhu fiha ko jibril yere bala ale rabena jigi yolun tokola ale rabena keni adman alu sundula ye dugulu kan lun tokola moi le Jibril lek meji kana wahayu di ala karama sallallahu alaihi wasallam wallahi Jibril lek meji kana wahayu di ala karama sallallahu alaihi wasallam mais ala donc o bala ka foko Jibril ale be jigi shumi fen je shuden tere aman ka tulon ke ni shun tanyinin la fama yere di ala ma ala batu ni shuna amese ka so chuamna donc wati be ni ka amne wati yere bana ka basa ama ina ala fe ka fama ko nya dama ala mo kelanye donc amena ala buri ansela laban wati uma insha Allah ta'ala. Sisan laylatul kadiri yɛrɛ bon a waati ye jumɛn ye waati jumɛn do bon hakili la n k'o jaabi n ka question kɔnɔ ka ban ala kira ko ma sallallahu alaihi wasallam ko iltamisuha fil ashr al awakhir min ramadan ko y'a ɲini sunkalo tile 10 laban min bɛ yen k'a y'o kɛ parce que ale yɛrɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko k'ale ka itikafu kɛ sunkalo tile 10 fɔlɔ c'est à dire tile 10 fɔlɔ min bɛ na a daminɛ la a ka itikafu kɛ o kɔnɔ o banna a nana itikafu kɛ sunkalo tile 10 filanan kɔnɔ n'o ye a tile 20 tile 10 ka taa bila tile 20 a ka itikafu kɛ o kɔnɔ o kɔfɛ sisan a n'a fɔ ko n bɛ fɛn min ɲini k'a bɛ ɲɛfɛ a sɔrɔ ka fɔ an ɲɛna o k'a y'a ɲini tile 10 laban kɔnɔ et puis a ma dan o ma tuguni a kɛra komi dɔ ka ɲininka ko mɔgɔ bɛna ɲininka tile 10 laban na a bɛɛ wa a yɛrɛ ɲininka la parce que a bi hɔrɔn ni k'a bi hɔrɔn ta k'a disa dɔ filɛ ale tun b'a kira ɲininka ko caman na donc a ko ale ka ala kira ɲininka ko ala kira a ɲɛ kumunna quoi mais a bana maa ma ɲa k'a fɔ a ɲɛna k'a bɛ a y'a ɲini tile 10 laban kɔnɔ donc a k'a sere ka a da wagala ka ban k'a sere fo kana to sisan fa b'a fɔ a ɲɛna a tola le dɔrɔn a b'a fɔ a ɲɛna ko nin lon kelen de
sinon akala ko ma ka yirana ka ban parce que ni ka tele lorun soro ka ba ma soro wa alhamdulillah ka soro donc abo chuguli la donc sungalo laylatul qadri shu abete tan laban de kono ibi fanani keren abol ma be witri shu ni kono tele muan kere muan saba muan loru muan wolonvla muan ani kono do ate bo kono insha Allah taala ka an ka soro ba wala ala mukela donc c'est ça shartu te do bena foko est-ce que ne ba lon chogo ko ngale laylatul qadri shu baraji soro karamo che o te jabu ya ilima ile ka te lorun beseli kaban c'est pas shartu te ka foko fuya long pour que be se ka baraji soro non ika long ko ni est-ce que tamasere mun fala parce que tamasere do nana mi ba ira ka foko ni kan yelomna c'est que olun to ile ka de chui ni kan yelomna ni yayi donc ni le mo mi to tamasere londo par exemple mo ma kalanke mo mi se ka ko finga ire donc est-ce ale be se ko tamasere nu long wa ale se ko long donc mais est-ce que na le ka tele lorun be ke sil la ou bien ka batu ke ka seraka do ba kuno ama le ka de chui soro wa aka soro donc ma fango shartu te ka foko force ya long ko nga soro be ma soro pour que be se ka baraji soro ika long ma long madame ni le ka ke alabatu ka kono ika baraji soro donc o yayi atamase do wejuma ye ayira ka foka lonto sogoma ala kira ko kalo be ke shiq jafna ke nisfi jafna sadi domni be to bi daga min kono ni ka daga ci ka cifla a terrain kelen ko kalo be boko mo chugoya ibi kalo be bo lonto la fariya tala sadi amasuma katimi afana ma far katimi telete boka ka foka be mo jeni toro lonto la donc aka tamasel do fofofofo kana hakilla bo olu te jabo ya kamo o tamasel lu fa anji anya batu ke do anya nyini nanga nyini inshallah amin anafasro donc nanga le atu kadi shuntro ame mun fa kono ame min fa kono we amba Aisha radhiyallahu anha anana la kira nga sallallahu alaihi wasallam akoko ni ne ka le atu kadi shu na so tunga long me mun fa kono tiba afoina me mun fo akwa mawo bo ayi ni jabi fle ko so anu ba na tabunya la kula anu ba na tabunya finko la kaso hotel chama bante ka chama chaman ke hotel e su kuma chogo dile ala bi su kuma flew ala kira ko afuru suma sallallahu alaihi wasallam ako kiya fo allahumma neti ala innaka afuwun ile ya fama saide tuhibbul afwa ya fafanan ka dile alai parce que ile ala da kira to la ko ghafur kibe ya faka cheya donc ya faka dile alai fa'fu anni bo ya fanima abana akajabi ndama fle donc ça faisant ni tromper men tromper fois kono anu ma ya fa korolon donc niko ini ka ibo fola sa ke ma ya fa korolon parce que ni mo ka die ni ya fala mo ma est-ce que fait me kaiwa il fait be katigi mo mi na ya ko ka die ni ya fala tigima rankin fo tile kono na tigi anana fe nyini fe wala iba kai o ko so ambela jenanga barakero la ambebe fa janga patron yi ibe fe be ke puke ni ya patron kana senyoma ala li ambela jenanga patron yi amanji jao ya patron ka patron woli ala son atale ala le kale dan ala be fe umara donc ibi jija ni ala le ja ni ala jala wallahi anini ala fe dron ibolo siba ni ala fe ni ka ni ala fe la jarabil ko mbena la jarabil bena ala kira la jarabil sallallahu alaihi wasallam ala jarabil bugana ambetay femin la ale kan atisika la anshika ala atlanche ina fa ko mle muru fara nyonshi wala ko miseni nyonshi otisika la nu nyonka ka foka misika sabara koro mais ala kira esa ale kumande ala yiwa akunga dala yi donc la jarabil be se kanna wala mebi ji a chogo be ye ja ala yi ni ala yi sunya nyona no kala ni kala wuli ko muna abuke donc ka kuma la sunya ya fa koro be di ka durmi ye ka toy ka jochi bi fana ita tigi mutabala ka tigi nyinga ala ka konti wala otike donc ole ya fay donc nala ya falama abi fem bela jen kanye donc barajuma no be fisa amo fisa ka fokanye barajuma no be ni kan ko lule ken shun kono donc adoy juma ye ko madu kana o selier donc seli ale baraye antena kuma seli nafaka ambela jeme seli nafalon donc seli nafa alona donc parce que munani na fle jahannama de on tellement woni ngala on na nyinga ko ma salakakum fi sakar o ga muni fo ya jali premier kala jumane qalu lam nakum minal musallin ko anu kunde sel bawlo antu de seli donc olu ke ka seli fon premier wala ko seli fin valer mal bina ta compter bo ale mina premier donc seli ni farda bolay ina fla seli choufe mo lani ole kadi alay o be ke sabi fana ki ni alanya sunya nyona donc o ye fe yanga ganji amina kala ko fana ke fana zikr ale ni ka qur'an fana karan ko ma kuma ko amna ani ka duwa ke ka cheya anu be nyina duwa ko anga ko la wati be wallahi ame nyina duwa ko kasro duwa ye fe ka ale batoli wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum
innal ladhina istakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ala ko kaya le welele kale banji anjabi ko mo amunu be bankale ala wele ke ko lu bita jahannama kono ala an kishi ka bo ma. Donc anka ala wele fo se abita ka tan soro ala ka fo to amna ko wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin ke ala bato fo se abita ka tay soro. Donc a kelengele ne ikanka ala fana wele fana ni fo se abita ka tay soro. Donc Allah ba njuma insana be kuma kunche nga ler sila ler yere temena awi juma o saraka yi angana nyina le ko wallahi saraka nafaka bunfuka timi saraka nafaka bunfuka timi ka saraka bo ka di de se bagatoma un nafaka bunfuka timi surtout ni ka ke ni lela to kadri shun kono saraka fanante fo mo warla abi dole farakan abi ke sabe ka dole farakan o ta masero antana dolu wala le anye an signon fle ele ni mo me nyon krefe ni sebile ka timakan ademesa al name anu bebe ambebe tungani la anta en fasola no e Côte d'Ivoire wala no e jamana baro yi. Donc farafina presque ambela jeni bola farafinale. Donc ni le fait il est fan fait ni de sebarato te ni te min de sebarato loin il fait so de sebarato be ite dolon wala badima do be dolon. Donc an hine nyona surtout muso mun no lu che salaka defidin to bolo no e frianto yi demnu no fanam che fala. Donc au nation no do ame anjija ame hine nyona ame na kuma la sunya ka kuma blanyoro la ame haketo kusebe parce que maudu na kono ka du bon wati kamene wati temena ama ina ala fanga fitini mfo ka fama kuma di ama ala mokela nala ka ananga famya ka abara no gani albisa ala mokela lela to kadri restoroli ka anke mogola mogomunu ka soro ala mokela amina nanga soro bato munu amana ka kono wallahi kanga bato mene kala hinana kanga bato mene ala mokela yira ole be moga bara beche amanjija ka bo yira ma che nile ka lo tansele chufe ika kurna katumu ele binisi mo nya che nere sungaru na mashallah che nere nga kurna kan fushi ansaba ale iba fala mina ale bina saradi mawa isara tabulu ala le bina saradi ma cha tu kono kwa iba tu kono ika la batom ke ake inga nyala sania ka fukiba kala ala le fana bina saradi ma donc anga nyala sania ala mo kelanyi me kuma sonzuru ni yoron le. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc alaykum assalam wa rahmatullah. Voilà, je m'excuse beaucoup. L'air terminant, franchement, dit, avec Aketo. Merci beaucoup, Jaswa. Il y a Mohamed Lamine Camara qui est là, mais je ne sais pas, Camara, on peut prendre 2 questions encore. Inch'Allah. Est-ce qu'il y a un imam, Camara? Amisa sera di mamma ke avec mana wajibi Inch'Allah. C'est Kadi qui veut parler. Bon, comme Camara ne répond pas, Kadi, tu as la parole alors. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne te mets pas la question posée sur la Bakara, mais qu'on avait soigné. Oui. Bon, avait soigné, dit, ça dit, ni, comment on appelle, ni c'est comment on appelle Dina ou bien c'est comment on a fait nous tout cela au loup d'or. Ouais, alhamdulillah. Nga question famia, ma ina la fait quand bien c'est ala mokela. Ala ko d'abord ala ko ma kurna kono ako fihi shifaa'un linnas wa nunazzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kale be kurna la jigi ka ke hinaye ka ke kenaye adamaduma. Donc kurna ye a bela jeni flay kerenkerenya boloma suratu bakara. Donc sangoni ka suratu bakara karan suratu bakara be karan somu kono ango jina shitana utise ka do ulbe burka bo o solenye kama suratu bakara parce que hadisa le ba fane hadisa ba fane ala kira ba fane hadisa do kono sallallahu alaihi wasallam ako suratul bakara ako akhdhuha baraka sadi ni ka suratu bakara karan ako ko abe baraka le lasima barakan obe na chogodi et puis min black manya o yengenya quoi sadi be intention bla ele ba karan le nyani jumana ibe nana karan wati na ni ka ngenya ki bono ikono ne ba karna kenya bololima bana dobila tel que am exemple ta user benila ou bien tension benila ou bien bana berebila sa ala ambela jen kenya donc o banan sa ele surat bakara karan lombe ni o ngenya yi mayin ala fe ala yin kenya kaboma wallahi ala bi kenya insha Allah taala mais anu be presser peut-être avec ka tanta no te bi kenya
jina banan fenwe ulu kon lan kenen kan siga foito la ale ta siga konto la ni ka suratu bakara karan on peut tester voir il va essayer l'ombe suratu bakara al ni tisika karan ibe atuka lameni ikatu alo écouter dola ya fenya la ka tuka lameni tulla chaque jour l'ombe la jeni bitu kalame l'ombe la jeni bitu kalame peut-être an yere bena ni yere mo min na dumu kan kalo kele nyona walma o kofe ibna nodo yere la hatta dusukun ibna tamase do ila donc kayra foko surat bakara be se kam wokenya kabo jina shitana nu o konu bennu siga foito la obike et puis fanani abe protection ile mafana kabo ko kunta ma dabar ko ni fennu parce que ala kala wa fana de sallallahu alaihi wasallam ako akhudhuha baraka wa tarkuha satra hasra ko wala tastati'uha al-batla eke ni kada mbe bi lo anu be fe kanye la tan ka protéger kabo fuma donc akoko ka toyin ni ka toyi ko oye bono ko min wono e korotiti ni fingo ye ko lu tese ka se surat bakara la ni le mo ba karam wati bela jenna donc peut-être ngina histoire do fofo question do fo histoire do fo ya minu kela ne re nyene nga minu ye surat bakara karanna donc mais comme wati c'est là imam Kamara déjà là donc peut-être amena kuma la sunya sinon ngina exemple do fo surat bakara avec mo kena pi min kela ne re nyene voilà devant moi-même mo minu ko surat bakara karan kabana ko minu kela o re nyene donc ang meno do la calme comme wati sira inchallah hakki la question famna famna ala famna kumya dama ala mbela ta Barakallah, il y a Imam Kamara qui s'est installé. Comme voilà, il y a encore des enfants avec lui là, donc il y a peut-être quelqu'un qui veut poser une autre question. Imam est prêt. Avec folie que la carrière ira là les kafoka les pays. On n'entend pas, Imam. Le micro est coupé. Ouais, son micro est fermé. Docteur Djabi, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tous mes remerciements à monsieur le professeur Jarasuba. Jara. Oui, alhamdulillah. Jara la wala noya. Amin, 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 amin. Allah yarakawo. Amin, 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 amin. Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Rabbi, amin, amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je suis très content aussi de vraiment casser Imam Kamara Yebi parce qu'il m'a trop maintenant, j'attends son nom, Imam Kamara, mais quand il s'est gagné, on sera, il y aura Kelena et puis bon, vraiment, c'est la première fois. Alhamdulillah. Très content. Non, ouais, avec nous. Ok, à la fin, alhamdulillah. Moi, c'est Jarasuba Daouda. Jarasuba Daouda. Daoud Jarasuba, ok, Inch'Allah. Allah te Amin. في المدينة؟ نعم في المدينة. الحمد لله. جامعة الإسلامية؟ نعم جامعة إسلامية نعم. ما شاء الله. أي كلية؟ أنا تخرجت من كلية القرآن. ما شاء الله حافظ القرآن. في البكالوريوس. ثم الآن في الماجستير في كلية الدعوة وأصول الدين. كلية الدعوة، لكن كلية القرآن لابد من حفظ القرآن. أيوة لابد. ما شاء الله. On est avec un grand homme, il a le Coran parcourisé. ما شاء الله. بارك الله فيك. وفيكم إن شاء الله. بارك الله فيكم. الله يجزيكم. الله نوركم شيخ. آمين وإياكم. Ni avec la stradi pour qu'on seli bouloma inchallah. Ou bien tout le monde va dans les chambres. On va tous dans les chambres. D'accord, Imam Jarasuba, vraiment merci. Imam Djabi, laissez Imam Jarasuba, il va finir la question. Hein. Ah, il disait qu'il était attendu, mais Imam, on peut prendre une autre question encore? Ok, il n'y a pas de problème. Laissez-lui, il va finir la question. Parce que vous voulez en grand mot, non, subhanallah. Est-ce qu'il y a une autre question encore? Imam, moi j'ai une question. Est-ce que pendant le mois de Ramadan, là, les 10 dernières, c'est le bon moment pour faire salat istikhara? Oui, bon, effectivement, parce que comme on a fait alaka watu bela jeni, wati keren ala adamadu yirambe do kafsandoy ala rofey. Donc watu fana kafsani nyoy ala fe ochu walati. Donc ni le ka wati minna kafsani ko wati dotta wati fisamanchi do keren dotta ka ala ko do ka parce que sikara e bato doli wala parce que nyamara le ka wala ka fe sallama. Donc ni ko ke wati keren kono wati minna kafsa. Donc ama fonga fongo wengo c'est possible.
à la fois, mais combien d'âmes? Amin. Non, c'est pas... Il est 2h du matin à Médine chez Derasuba là-bas. Ah oui, oui, il est 2h du matin, 2h moins 6, et moins 4. Ok, moins 4. Ok, barakallahu fik. Fiikum, Inch'Allah. Donc, on va se rencontrer, Inch'Allah. Ma salama. Ok, wa alaykum salam.